أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggon ha masin Allah Subhanahu wa ta'ala, murah-murahan in adlaw ini mubarak katuk tanyukatan iban bangmayan hinangon sin Allah Subhanahu wa ta'ala amo in hikabugat sin timbangan sin kita ni adlaw akhiratin hinang natuk marayaw tabang in adlaw ini insyaallah hikabugat sin amin hinang sin kita no ibadat hadlaw pagtimbang singkatan amal sin kita ni ay nung ako asubawang may ta sumping-sumpingin biya si ulog ko pasal sin lima bay ako kain na mga tao mataod miyakat di sa ako rin nagdasumping nalong kurahon ko rin sumpingin ni madto pa alhusna insyaallah na hadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala deng ha mga mabaya na to dilan halga maniyutiyo in amin mga kamumulahan nagjajato hakabuhi sin muslim sabab mga jamaah in siyabot den diha mawdu' ini amin pagyan wayruun hisyumanu siya in bukun siya bardusa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan anak apu Adam amin magkamali siya, it means magdusa sa tiap-tiap tao berdosa. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayo sin mga tao amin nagkamali nagdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwabun amin magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpasan ko maray in hikayan ko in manusia aun pagkamanusia na karya salib in manusia in malaikat di mahinangin manusia malaikat iban masigpit day sab mahinangin malaikat manusia amurin dua malaikat na hinang manusia isiyo ba amin dua malaikat na hinang manusia oo siya to na hinang da malaikat magbalik on lasya na rin di mayroon na magkaton lasya na rin amurat yun na hinang manusia wasyat tompain manusia mabaya mahinang malaikat abadan longsin bahasa Arab di mahinang pusun muna magjikir magkatan di mahinang hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin anbiya daing hamanusia ingkatan sin kanabiyan piya panjari nering hamanusia hangkan hawaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala piaraan niya maun iban taurin dunday sab siha Makkah sin maksud piaraan niya maun dunya piya kuwa ang panay piya turun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam ng Quran amin mamaytay mamanda isin katan hikaryaw sin pagdunya isin pag-akhirat yudjo biyak udjo siya sin mga tao magkalaw lahas siya ni lang ya amuna yan in Nabi amuna ni singuran namu siya na yan long ni sin kakilahan namu ya long sinambok pang tungod ko saan dakbo silong Muhammad long sinambok anakon ko saan long sinamaun niya ay kamulong niya kumahakat kan Muhammad in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaun yaman o nagdadakwa tao titilo siya rin atay ko gaman iaalangan ba si sinistik mga bihan amin tungkod ay kamulong niya kumahakat kan Muhammad anakon ko saan long niya
Aun salam niya pagkabiyan ni. Dupang siya, ikaw mulai kumahakat ka niya. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih nagpasampay. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Tanda sin pagkamanusia niya magkamali. Sa bukun biya sin pagkamali sin kita niya. Sa pagkamanusia niya manusia siya. Wala piya panjari sin Allah ta'ala yung kanabihan katan at awadain ha mga kanabihan hambuk parwa amin dengan malaikat. Why? Maita, hasupaya maingat na tuupihan. Hasupaya maingat na tu upihan. Hasupaya mahinang mo model. Maita, pasal manusia siya. Sebab dahil ha mga mahunit, iban sa hunit-hunit, singuran mo, bangin nabi yan malaikat, masigpit. Amin long sin mga kufar Quraish lang, maita lang yung manusia, bangbat sab siya singuran na mo. May tawiro nagpaturo ni Allah Ta'ala maripa dunya, aminin siya, hati niya, hinangun nabi, siya malaikat, na masigpit. Wallahi, na Allah Ta'ala yan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunal-bunal tulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin doon kanihi Muhammad yan, laqad kana lakum fi Rasulillah, bunal-bunal turing kaunan, sin kamuro na Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kanin kaunan niya model niya uswatun hasanah. Amin si singuran sarayaw-rayaw na singuran. Hisisin mabaya hadlaw akhirat dumamag lundang panon iban sin nabi niya iban dumamag kita iban sin Allah Ta'ala. Subay kau lumabay amin hati ni habitikan sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kaniniyangot sin Quraish lang niya subay in nabi agaran namu malaikat ba amin bukun ding di kamu bukun manusia hasupaya halgaan namu tuud siya iban wayrun tuud masib namu kani aib haway na masib mu ha malaikat aib sabab ibadun mukarramu in malaikat lang sin Allah Ta'ala la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mga malaikat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin bangunin daakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di sila magmaksiat. Iban hinangun nila unin daakan kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinangun nila ito. Nabangin piangarap sin kufar Quraish laulah siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subay insinguran hinangun nila model. Hapag ibadat subay malaikat inkan nila maluhay-luhay. Sin amiyat din pinakamasigpit singuran. Maita, nabi na ba? Bangsa pangtun ni Nabi ha ummat ini hinang sin Allah Ta'ala ring malaikat. Hasupaya singuran na to pag-ibadat perfect. Okay na kapag ibadat sa subay na to singuran di magkaun. Kaya niyo. Nabi, malaikat. Bangbat sabihin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to singuran ingkatan pagtug niya sambil katanin kasunat-sunatan sunat na kapag ibadat tariqah sabi mana sin sunnah manhaj atau tariqah atau sunnat hukuman sin fiqh amin himinang kani magpahala hindi himinang kani sa magdusa atau in hukuman niya sunnah amin pagyanong sunnah in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya in model sin kita ni banyan na hinang malaikat bipanjari sin Allah Ta'ala nabiyan masigpit ma-perfect na to na in ibadat dakan kaniya sin Allah Ta'ala singuran natin malaikat yan hindi na to kasinguran kaniya on mga pagkamalaikat niya di siya magtupi man sin pagkamano siya na to di namatao sabot ba ka mo matawad sa in malaikat di mag asawa di tumao di manusia bangin suntuan na to nabi malaikat di tumao di manusia sabi mag-asawa in masipit di magkaon di mag-inom kaya mo hanggang napuspuson na sin amin mga tao mawaya mag-ibadat magpataod magtasbih na katan di na magtugdang sinkop sambil palapitan law magtasbih na dyan atau akan dami kanin may na at biyat ko na sadya magtasbih akong di na magkaon sambil mag-iyan pengkaibanan pagkansuban kuno sila sin pagtasbih puting at ini mag-ibadat na sadya
Bang banhurun neng sikia pagtasbiran payan timarbang na kuno siya. Limupad na biyan. Siya madyan kayo. Pasal lima na sin malayo terbang maglupad. Sino ka, Superman? Ba't maglupad? Ay. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Hangkan siyan piara sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan Nabi. Iban wairu unpa Nabi sin Allah ta'ala iban Rasul lendik makakilakan Muhammad. Kakilahan nila, keingatan nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil pa mga Yahud iban sin Christian kakilahan nila Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Labi nila keingatan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing sin mga anak nila. Di Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya sabut bang uno tribes niya. Daing haunu siya hula gumwa. Haunin kauman niya. Unin future niya. Anak siya sabut ha kitab Taurat iban ha Injil. Sambil sifat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siya sabut ha kitab Taurat iban sin Injil. Siap in pamisarahan niya. Siya sabut bukun day sabsihati niya. Bisara luug lama. Sambilin pagsud niya palom sintabu. Mag-inom makan. Lang niya biakan niyo. Siya sabut ha kitab nila. Kaya ingatan nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan siya in piarasin Allah subhanahu wa ta'ala marikatu taniyo. In piagbiddan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kita niyo. In Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di'awahan niya in amuin kambal niya ring hajin. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan kamu yang longnya awun kambalnya jin. Lalu si mga sahabat wala anta ya Rasulullah. Longnya huun sambil aku longnya awun kambalnya jin. Sa ina ko longnya diakwahanku fa'ananillahu alaih. Dia ini diakwahanku saya sambil tiabangan aku sin Allah taala nagmuslimin jinnya. Nagmuslimin jinyon la ya'muruni illa bil khair. Di niya kulongnya pagkublitun amin dahun abi-abiun pamakahinang pardusan pa Allah ta'ala ribot malaikat in katan sinsung kumahinang pamangi patumtuman niya ako at wada ako niya ko suportahan niya ko hinang marayaw. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa iddasit minin Nabi sallallahu alaihi wasallam di magkamali Aun mga pagkakamali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagkamali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng hatug iba sin bati ni hakatan pag-ibadat mahinang siya syara. Nakaminsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag manusia in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkamali. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsambayang zuhur ha Madinah. Pagsambayang zuhur ha Madinah nakasalam siya 2 rakaat. Nakasalam siya 2 rakaat. Assalamualaikum. Ubus anpa siya imaluk pa mga jamaat. Si mandig-sandig si makday sa-day siya. Natahammulin katan si sahabat wayruun nagkahinyulin haunahan niya. Way naghibo. Tumakamaning katan nag-iyaturi bihan. Bang makatu mahita yan. In mga bata-bata miyagad nagsambahayang hatay po sing kausugan dimagan 50 pa pagwa sin masjid ang panaghimok lang kasuratis salah kasuratis salah lang pihaw po na yung sambahayan nailwala yung sama in Rasulullah sa kibla may pihaw po na yung sambahayan way nakatahan inambuk dengan mga sahabat tinggal niya Dzulyaday timindo lang ya Rasulullah bi-abi anta wa ummi lang ya Rasulullah mulia kau labi kau mahal gak dengha ina amakku lang nga akasuratis salat ang masjid. Lang nga ya Rasulullah, uno yan. Piyahaw po ng sambahayang 2, uminu 4 rakaat, hinang 2 rakaat, atau kaya lupahan mo. Usiyatod sin Nabi mga sahabat. Lang sinabi, wayroon kulong niya kaya lupahan. Mayroon ako nagkamali. Wallahi, lang nga ya Rasulullah. Lang niya sa sumasa na kaya lupahan mo. O sampan niya, yato di mga sahabat ang nahan niya. Wayroon umatod biyan pa Nabi masipog. Ang panay ni mga sahabat. Asahihu ma yaqulu Dzulyaday. Lingabun na lagyan siya po ti Dzulyaday niyo. Nung si mga sahabat, kumu, tindog ka mo lang yan, kanapan na to. Baita ka mo rin nagbaita rin kain na. Way nagtaghul, way rin iman subhanallah, way rin. Sab Nabi, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, arakal along niya, bun Nabi sab ni batungin Jibril, da akan sinallahu talihinangon 2 rakaat, dakman in bakas 4 rakaat, way rin nagkahinyul.
Long sin Nabi SAW kumu tinduk kemudian kanapan nato 2 rakaat. Ang panilagyan napan 2 rakaat. Ang pasi malamin Nabi SAW puas na si mujud 2 ini sujud sahwi. Nabi SAW manusia magkamali. Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagkamanusia ni magkamali siya. Bunal bukun habiasin pagkamali sin kita ni maksiat. Amuin in iman sin manusia imma yazid wa imma yanqus. Yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. In iman sin manusia magtaas baba siya. Tumaas kumusog yung pag-iman sin manusia muslim. Hatat kala amuin makahinang si ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyatu kumusugin amin imannya tisting ba ko sin mag ini tahajud sin Ramadan panag nang sin Ramadan biya bukun pa may ta sab sin yang pa ko mag ini uno ba yang pa ko mag kuwan sin baran ini kaba kuwan sin mga pagtarawi sambil di ko mga makatatas pa kuwan sin amin kay na ko sin tarawi may ta malaul makatan. Sa bangkaw yan maanad magtahajud in kabaan mo Ramadan na sadya biya masarap ng feelings malisod na ko mga bunga sambil mataw din di mo kabayaan hagwa bukun halom sin ibadat may ta sab sin kimusugin pag-imang mo sab sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikian makapagmaksiatin manusia dahil sab sin amin at umabain pag-iman sin manusia dahil sab sin mahinang niya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam imian wa khairu al-khata'in at-tawwabun in salaywra na rin ng mga manusia amin nagkamali pa Allah subhanahu wa ta'ala amin magtawab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang din ng mga khatara kamumulahan magjatu haparakala sin amin bang maawning pagmaksiyat alom sin kauman musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Ankabut ayat ke-4 long sin Allah subhanahu wa ta'ala fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون long sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap longnya manusia dahin kanila dahin mga jamaah ini akhadna bidhanbih amain piaratungan namu sila sin musibah bala amin hikatu pisab tungbas sin hinang nila maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala dan mga umat na kaunalong sin Allah subhanahu wa ta'ala faminhum man arsalna alayhi hasiba aun din kanila piarahan namu amin hatinya long sin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan namu hangin makusog bang makato typhoon bias hindi magjatubihan malangkan mahunit magjatuh wala buko namin kabibiaksan magdatungin typhoon bias mga Yolanda man sing kay bana bukon kabibiaksan intanda niya mahunit misa ni magulan mahunit misa ni magulan wala yaon sa may tawiro na hon patumbo-tumbuhan amoin pantay sa jawihan bang bukon batu kakitaan mo inibud atau akan mga sambil aunbud nila wala sinarap sambil aunbud nila buhangin katan nagdag kami masin kataw tayo rito Saudi naglubong yung mga sige na bud tistingan na mo riyak di marag malurus ko pa ba wayron partumbo-tumbo agun amin mabuhi sabsin paso hangkan mahunit sambil ulan sayan Allah subhanahu wa ta'ala piarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah haqawman yon sin hangin makusub makoy nasa zaman sin Hud alaihi salam zaman sin Hud alaihi salam unin musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin panghimuting nila hakanabihan amin kauman piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtukan ila nabi wala pa ini sabot sin Allah ta'ala zaman sin Nuh asurah matarang surah Nuh iman sin zaman sin Lut alaihi salam matarang in nagjat
Uni sabab sin pagmaksiyah. Sabab sin pagmaksiyah. Hikarua. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man akhadatu sayhah. Zaman sin Saleh alaihi salam amin di isang magkahagad baitan sin Saleh alaihi salam sininhinang niya unmangi maksiat kufur pa Allah subhanahu wa ta'ala bal syirk atau akan syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Baitan sila sin Saleh biha ini bihaun sambil aun piarasin Allah ta'ala mu'jizat. Hazaman sin Saleh ina muknaqah inamin unuban unta babai mataw din in gata sa dulo niya dito sila magkawa pag inom sin sila fresh milk. Long sin Saleh alaihi salam pasari ni unain amin unta sin Allah ta'ala sa barakat siya kauman ini kato tani si mabaya kumawa sin gatas wairu gaman si ulang nila in Saleh alaihi salam di nila man masak gawin unta sab sin maidlas siya liwak nila biadji nila sinamin dan naman haununin mahait habudjak naka atawakan ununin biya mga hikapali haunta wat siya ma kolaps lang sin bahasa piu hinga nila sin amin di kabayan sin Saleh alaihi salam liang sila sin Saleh alaihi salam piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah piaratungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala amin artinya bala uno amin suara dari atas sin langit suara dari atas sin langit di ku kaingatan bang suara sin malaikat atau suara uno bang ini suara nakasin amin ini daubluk atau uno suara dari atas sin langit nagdugo inamin ini taingan nila yung mga kato nabagbagin airdrum niya sin kusog sambil nagkamatay mga tao zaman sin Saleh. Uni sabab maksiyah demikian wa minnu man khasafna bihi al-ard aun dain kanila long sin Allah subhanahu wa ta'ala in busung piaratong na musibah qauman amin kia un sila sin lupa hatinya simud parang nasipakin gumin nakalun palamin mga tao niya biasin Qarun la'natullah alaih sab sin pagmaksiyat niya sa mata iban sin pagtakabbur niya ha zaman sin nabi piaratong sin Allah ta'ala magtukan nila imian selong niya ini deng ingat ku mag-usaha inarta niya kuno katan iban sinin akulong niya ingat kun para kalain biusong sin Allah subhanahu wa ta'ala piarahan sin Allah ta'ala musibah demikian inhi kaupat niya dahil mga musibah piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat na kauna in Fir'aun la'natullah alaih matarang katutan niyo bakas na turisam na sabot disin ka uli mabay Fir'aun kiyadto na sin Musa iyan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala Musa iban sin tayo mo ng Harun lang ya idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa ya Musa kad tukamu ikaw iban sin tayo mo hi Harun baita inulang ya Fir'aun iban tumtum kamu karwarahan yung bisra lam malambot ayaw niyo yan sulang nga sabab sultan yan dengan mga adat sin sultan aun adab nila bangko sumud aun mga guard mataud sambil arakar ada akun ko mga umanduk karya sali sin tau barkanan ni sin tau hati nilalagon biatin in amin paglago kanila sayin Musa hadala min sihalong kasabunaran iyan pa sin Allah ta'ala ya Musa bangko mamisara kaniya bisara kau sin bisara lam malambot bat niya matay ma murah-murahan kalau raman selong ya bian maka bati atau akan maka tuntung sinin sia manusia bukan sia Tuhan atau kalau raman sia muka pa Allah subhanahu wa ta'ala sebab sin dakwani hawai unda kimahadan long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man aghraqna aun ding mga ummat na kauna in azab sin Allah ta'ala piaratung kanila sebab sin pagmaksiat nila sa mata-mata haalupan sin kanabihan piara sin Allah ta'ala kanila aun ding kanila long sin Allah ta'ala hikaupat niya amin kiyaub namu siya uban namu sila sinamin liumus namu sindara nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun bukong longin kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nangannya ya kanila atau mangannya ya kanila buat malengkan ginhawa barang nila silen nag-anyaya sin barang nila in Allah subhanahu wa ta'ala magtungbas sajjakatu tani sambil imanin Allah subhanahu wa ta'ala hal jazaa'ul ihsani illa
illa hal jazaa'ul ihsani illa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Long sin Allah Subhanahu wa taala bukun kalong nyentong basin hinang marayaw bukun ka kingatan jawaban nga sin Allah taala in hikayanmu bala ya Allah huun ya Allah. Taib bangintong basin hinang marayaw subay muslim himinang sin marayaw biada kau sinian nilong sin ulama mafhumul mukhalafa in kabalat taran sin aya in himinang sin mangitong bas mangi ay mo iyanin Allah Ta'ala ya Allah may tamu isa bakutiyong basan sindia ini arakala niya hinang mo hangkani Nabi sallallahu alaihi wasallam imian katu taniyo imano si asal bardusah magkamali in tiap-tiap tao magkamali so isa magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habi ini kahalan mga palanggon ha kami Islam bang natu kita ungin hawabaran natu aun din katu ini nag-ibadat biha unahin ng malaika way sumasa na uway hangan pagkamanusia na to arakala tahun ini makusugin pag imam mo sabsin na charge pagkasin Ramadan 5 bay usat to kumu na isabsiya sambil isab dumatong ng Ramadan hikarwa kariya salisin manusia sana in matau da ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iba sin tumattap siya pagkabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ring hama kusug sin pag-iman sin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siya sabbot niya katu taniyo hatungod sin ummat niya ini asal diruwaahan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala diruwaahan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala sambil iyan niya kita niyo hadith Salim bin Abdullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه لونش النبي صلى الله عليه وسلم إن كتان لون يسن أمتكم يا معبنا ينسن الله تعالى in katan sin ummatkum ya maaf na sin Allah Ta'ala he support min hadith tambo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah diruahan kawasan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam diruahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummat niya sin kamaapan ima sin surga kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan sin umat ko ini makasud surga buat malaikat hindi mabaya subhanallah buat malaikat hindi mabaya lang si mga sahabat ya Rasulullah mamaya ba ya Rasulullah hindi mabaya sumud surga langsung lang si Nabi awun man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo niya in magtaat ka kumagad ha sunnat ko habitikan kuning kakainang sin Nabi wayrun nagpalabi way imian lang niya unay sablong niya may taisab kita langon sin mga hinang amin biya ini bihaon may taisab kita langon sin mga magmaulod sin wayrun day sab dalil ng langit punal na sabto inhi kajawab sin kami wayrun kaulian sin hadith sama tamata sa liang kau sin hinang sin Nabi in tanda sin bukun siyan syara bukun siya daakan wairun hinang sin Nabi ban sin sahabat ni tanda sin bukun to siya lamud ha kami Islam lang sin Tagalog bakit pinipilit mong isali may tamu to ini uno ba yung pagtagin may tamu to subay tuyo an hisud ha agama sin inagama pattern siya inagama Islam pattern halam sin kauhan tagtu tahun nabaktul na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan sindakan sin Allah Ta'ala para kala pag-agama pattern na siya
Hinang nasadya kau sindaakan sin Nabi. Iba sin hinang niya, iba sin jiyari niya, iba sin hinang si sahabat. Why na? Ampay tuyuan mo subay makasulin niya bat biha ini wayroon dalil intanda sin bukun lamud haaga may sila may dalil. Sa bangsa jayan tagadalil hinang nasan sin sahabat. At tawang sadyan makajari siyabot nasan sin Nabi. Ini mahulog maksiat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang nagmaksiat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di makasud surga. Bang mo kitaw nin hadith. Sablong si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin umat ko makasud surga at malaikat hindi mabaya. Long si mga sahabat ya Rasulullah hindi makasud surga. Long niya hisyuin magtaat ka, kung amit yung mga tao makasud surga. In nagmaksiat ka, kung in nagmaksiat. In ma'ana sin maksiat in simulang. In simulang ka, kung lagi himinang siya ruga indeng harakan kung maksiat. Fakad aba sila natin mga manusia di maba sumud surga. Dua sin Nabi katutan yung makasud surga umat niya. Damikyan kamaapan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in katan sin umatku. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miya maaf na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malainkan in mga tao amin nagpatampal na to hinang nila maksiat. Buat malainkan in mga umat ko min nagpatampal na to sin maksiat wayroon na kasipug papagkahi. Amin kikita sin dua mata. Sin mga manusia pagkahin niya, labi-labi na nga bang sa muslimin. Amin, pag iyanon sin Tagalog, masahol pasahayo. Amin, yaon kau, subhanallah. Kikita sin katanin, hinang bukun marayo. Saan natin dat? Biya sin wayron tao, habang daig na, biya sin wayron nakarungog, sin bisara nila, habang daig. Biya sin. Biya tod sin amin pag hinang sin bukun bang sa muslimin. Inin, yang langan kato tanu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil iman in Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummat. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa. In katan sin ummatku katan. Kullu ummati mu'afa. In katan sin ummatku miya maaf nang sin Allah Ta'ala. Buat malaikan long niya in mga sila. Amin nagpatampal tuod sin pagmaksiat. Amin nagpatampal tuod sin pagmaksiat. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam din ha mga hantang dagbus sin nagpatampal sin pagmaksiat amin mga tao. Amin mga tao himinang sin maksiat sindum. Sininhinang niya sindum yaon hawala niya pya panuy suy tiabunan na yaon sin Allah Ta'ala miap na kaniya. Lugay wala niya pianuy suy. Sa kalilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbulat may naat ang paniyahi panuisoy ang mga bagay niya at wahisyusyo na hiyan nilang ya fulan inni fa'altu al-barihata kadha wa kadha. Ang paniyahi panuisoy lang kabirit to kami hakuan iban sin biyain iban lang aw mga tao biya ini. In Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya natuod kita ni sinakal sin mga manusia iyariha umat niya. Amin di mabaya maapun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagbulat may nati panuy so iniya pinhinang niya maksiat sininkari isindum tiabunan na yato sin Allah ta'ala miap na asal sin Allah ta'ala hinang niya. Pag abot sin bulat may nat ang panialang niya bukisan intampan piagtamun sin Allah Ta'ala sin hinang niya kabi sin maksiat. Bukisan nin piagtampan sin Allah Ta'ala biat din siya binikamaap sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniw. Biat din hinikamaap sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniw sin pardo saan na to. Sin ikaw mismin nanuisoy. Bi maana ri ikaw mabaya, di ikaw mabaya ampunon maapun sin Allah Ta'ala hinang mo. In katan umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magdusa iban magkamali. In katami sa umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam makasud surga. In katam sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam miya maaf ning pardusahan na hinang sin kabi. Buat malainkan in mga silari mabaya maapun sin Allah Ta'ala habiyat Tuhan ta. Nalong sin ulama
deng ha mga ragbus sin mujahara, deng ha mga ragbus sin amuin pagpatampal sin maksiat hambuk amuin wayruun long sin Tagalog wayruun ba pakialam, way pakialam long sin word nila yan no si balasi uno ba yung makna ni long niya sino ba sila biya wayruun pakialam hisin haraib niya kikita sa sin labi-labi rin ha mga muslimin la bangsad jaun pamarintah bang mukitaw ni Nabi sallallahu alaihi wasallam imian man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi hisi-usulangin maka kita kan yung mungkar hinang mungkar longnya amuin pindahan yung siya sa rundong silliman niyo hakakausan niyo maita sabab magkalat sayan bang maun ha muslim malawak na yung kasipugan niya papagkahin na manusia labi pa Allah subhanahu wa ta'ala mabiya hayop pintaw bang amin yan niya pasarin na mas mayroong na balay nga pakialam nila kako la di makajal subay indeng kato tanyo manglangi sin pakarajaan ini amin hari na siya mamissarahan hipanoy suin hinang niya amin hinang na yung kakitan siya sintauri siya maingat masipog hambuk deng ha mga pagpatampal sin maksiat papagkahi labi pa Allah subhanahu wa ta'ala hikaruan niya klase amin tiyabunan na sin Allah ta'ala miap nen hinang mukabi parbusahan pagawat may naat kabantukan ha magbarkada ha mga taurayahan amin pagkahimu ataw bagay-bagay ataw hisyo na amin patalbugan long sin Tagalog sin amin susibang mani sabi ni ikaw makalabbaw rin kanila manuiso-isab ko sin kayo sambil aun dengan mga adat Allahu alamin kabawayan maraisibo din parakala usub babay parakala pardusan pa Allah Ta'ala amin maun magpabantu gahinang ni maksiat pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala pianglangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang makaput magsuyuy magminno-minno biyan ing kausugan kakitaan mo maglong sin Tagalog patalbugan subay siya turin makakasin first prize atau sin namin number 1 hataw sin maksiat na hinang niya way saan long yung hinang mo yan in kay mo yan gaini kami long niya masin zaman niya to may ta isu-isu pin zaman niya to may ta isu-isu pa intiyabunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala mga jamaah habiya ini in rahmat sin Allah ta'ala makna rahmat ulum habiya ini rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha umat niya haipun niya piarahan patud nabiyun mursalun min indillahi wa rahmatan lil alamin piarahan patud sin Allah subhanahu wa ta'ala ummat ini amin nabiyyun rahmatan lil alamin amin nabi rahmat pakatilim kal sin dunya bukun saja siya nabi ha Bani Israel bukun siya nabi ha bangsa Arab bukun siya nabi saja ha mga biya ini biyaun tribes la rahmatan lil alamin saplag yang rahmat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatilim kal sin dunya amin mamaita ilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa in katan sin ummat kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maaf na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malainkan in mga tao nagpatampal na to sin hinang nila maksiat pa Allah ta'ala akhil karim ukhtil karima kaingatan sin kita ng ginhawabaran na to tiap-tiap pa Allah subhanahu wa ta'ala in parakala nakauna bukun nakalagi ni pagbantu in nakauna yadto hisap buto ning mga nakauna sambil mahinang biya kabantu kan isin mawat dumungog sin mga ini yaun haraid niya in nakamagulang manuisoy ha mga hisin nakamanghod sin zaman yadto pa sa kamon miabot in kamuyan biya ini pa in kami nakauna ya akhi ayaw mo na tuan baitain mga tauyan in taud na sin hikanasiyat mo patumtum hikarayaw sin amin hinamon nila ayaw mo nabaitan unin 5 bay sin zaman mo maita sababin hikayan ni arakala mahinang kaway sa pantun niya guru nahinang guru habiyaw ubos in hi-advise niya ha mga murid in hiyarlong niya sin zaman day para lang nahinang nadya kita ini guru bang mga bukun in zaman dito kami hakuanin be ini ya akhi aib san kay mumayta pasal yanun kawagang day sa bati long yan guru ini yanun kawagang amin manuisoy ko sing ko na usan pa may nga kamotod simingod di simingod misan ikan nang guru bitura
namun kau sin tahu kuat. In tiap bulan na sin Allah ta'ala khalli ma'allah. Para kala na to sin Allah subhanahu wa ta'ala afa Allah amma salaf. Long sin Quran mi'at na sin Allah subhanahu wa ta'ala 5 by 5. Ayaw mo natud bukisi gaman bangaon hi advice mo ha mga murid atau tay mangud atau kan advice na kau sini karayo. Sa bangyan ukabon mo pamahulog hinangon mo pamintangan kanila di na sarang amin para kala pamintangan mahinang sinamin sila hana sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan siyabut ni Al-Quran. Sebab in siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran bukun siya in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala piagwa sin bahu nila kato bukun. Asal day sabin sila tu kafir atau kuffar. Asalin sila kuffar. Siyabut sin Allah ta'ala Al-Quran. In zaman sin Hud alaihi salam piaraan sin Allah ta'ala taipun. In zaman sin Salih alaihi salam piaraan sin Allah ta'ala suara makusud. In zaman sin Qarun amuin ini liun niyakiaun sin lupa. In zaman sin Fir'aun, in zaman sin Musa, in zaman sin Lut, ini sab sin in ma tau kauman kafir. Mga jamaah. In zaman natu ini bihaun amin mapatut tabunan sin kita ni ingkatan sin unuin 5 by sin kita ni. Ayaw naman magpasaplag hinangon mo pamintangan hatao in history mo atau akan masih naman magpasaplag sini ng maksiat bang mo kitaon. Suy-suy ba kau kako atau sabot kau kako amin mga bala nagdatong hakauman. Sabut kau bihaun nagjatuha kauman sibuda kauman muslimin bukun hula muslimin bangunin piajatu sin Allah ta'ala musibah kanilah long sin ulama in sabab niyan duara bang bukun pagsyirik pa Allah maksiat in syirik aga diban kufur niya bang bukun syirik pa Allah iban kakufuran ini karuan yang maksiat. Dua rin sabab. Sabut kau min masuk paadlaw ini nagjatuh. Uno, amin na Indonesia tsunami singkano piladlaw. Bukun ka. Unin sabab. In Indonesia katibukan. Salay sabya pindong-indong day sabi nagbisara marain. Lang mo siya mga widudo. In Indonesia katibukan majority muslimun. Bukun ka. Majority muslimun. Bang mo kita in word ingan Islam marayaw. Sabang ko sumuod lumurok palong sin Indonesia. Kakitaan mo in kasirikan, in sihir, in bid'ah, katan. Kakufuran kasirikan yato. Usmainin ko may tapiag mulkan, may tapiara tungan tsunami sin 2004. Sin December 26, 9 a.m. Iba siya namin bago inibihaon, diha Sulawesi, Celebes pag-iyan, nagapin. Bang mo kitaon may taon, mga biya inisinin sila muslimun. Wallahi. Thumma wallahi. Usang pamagbantugin kayawanan, ba't subaytud, insikat datod pagpangadyan, subaytud dun ha Indonesia. Kaya na ako, bakas ka dito. Kaya ingatan, pinula yan. Ba't malingkatin ilmu niya malingkat? Amo na malingkat ilmu mataud maksiat iban sin diu ini kikud dan saja sin kuat sin tsunami iban sin zilzal uno ba? Iban sin linuk maita. Subhanallah. Bang mayan pialayo sin Allah ta'ala mulka niha kauman natu. Kimita kau subhanallah. Maunit sabuton, sa suway sabuton. Agun di kabungat sin simudko. Kimita kau kas nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat lungsin hadis. Maka kita kau bawa subhanallah nagtatamong sa nagbiya isabsin wairun panamun dia nasin siya sin hadis matarang di na isu-isu itu nakwa kimita kau isab usog dagbus babae dagbus usog mataw dito kanila kaya ngatan niyo bangko kimita usog dagbus babae mataud aun pa usog dagbus usog nagusog-usog subhanallah usog bang mo kitaon damikyan babae niya biyadto bang
launin ma'siyat, iban sin kakufuran, pagsyirik. La ilaha illallah. Dai para ayo mani sab malapay india kam. Nangadji kami impir pengajian namanya dalam sin Jakarta sa annex ya sin University Riyadh. Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Ini Saudi government din ang patindog. Maray 30 years na biyaw. 30 years. Apit na mag 40 years. In Lugay sin University ro ng Indonesia. Para yaw na mga Southeast Asian. Sa Baguri ka to nagpakadto. So in loan ni mga palanggo na kami Islam. Bihad to in amin maksiyah. Long sin ulama sabut kau man piaratungan sin Allah Taala bala dua rin sabab niya. Dua rin sabab niya. Bang yang bukun long niya pagsyirik iban pagkufur pa Allah hikarwani maksiyah. Hikarwani maksiyah. Kau man bukun muslimun kuddanan sin musibah asal matarang kafir atau asal matarang ini pagkufur pa Allah Subhanahu wa taala iban sin pagsyirik. Kau man muslimun piaratungan sin Allah Taala bala bang bukun pagkufur pagsyirik maksiyah. Maksiyah hangkan mainu-inu kamu may tain Saudi na sobrang pagka-strict kanurum aw nag-Halloween party kita niyo aw nag-Halloween party siyag daw sin mutawa Saudi Arabia may ta mawa kamu paratong kita bala sin Allah Subhanahu wa taala hangkan di mabay in Saudi government pasal sin yaon ni mga ulama abay sin government di mabaya in mga ulama iba sin na marintah paratungan kita ni bala biya namin mga umat naguhula-hula yung nakauna in kauman sin salih doon halam sin ini Hamadyan kauman sin salih masuk dapat Saudi doon na masuk pa Syria sambil amin hula si mga kanabiyan nakauna so in biya na marintah alhamdulillah abay nila yung ulama tayo biha unih ni advice sin kita ni pa mga kamaasan katotay mong nagsud paparinta ini kaayan na mo murah-murahan bang mayan kamu amin dihilan buntul pikilan sin Allah Subhanahu wa taala nagdara kamu singan sin Islam iban sin amin ini feeling sin muslimun uning kabayan nila hawla na to ini sabmayta wayron den kato taninin mabaya amin madaud dayan hula na to ni sin pagmaasir sin kakufuran amin bihaon nagjatu haadlawini wallah amin bihaon nagjatu haadlawini ding ha mga salag bulag pagsyirik pa Allah Subhanahu wa taala piaw si mga Christian adlawini pagput sin muslimun simingot pa isab sin adlaw tayti iban sin bulan Syawal pag-arwah iban sin katan isin lagyan kayo mo makajari isin lagyan kayo mo lang nyasal sa aning mga silan wala na saan long niabian siya butway ronde sa mga dalil sin di makajari may tak kita langun hangkan na yan kau liang pasal sin bukun yan lamudha agama Islam mahulog sin pagmaksiyat pa nabi iban pagkufur pa Allah Subhanahu wa taala laba ko dobda yaon kita ni sin Allah taala sin bala ni reng atas sin langit iban sin hangin niya iban sin ulan niya iban sin tubig ni reng atas kabudburan iban sin malubin bud iban sin dagat sundalo ini sin Allah Subhanahu wa taala mga palanggon ha kami Islam lam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwat Ibn Umar لم يقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر لم ينكمن سن إمالك كامو النبي صلى الله عليه وسلم Apagalup kamu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaan kami longnya ya ayyuhal muhajirun ya ma'syaral muhajirun amin mga miyakat naghijrah Pana Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah muhajirun wa ilamut sin ansar sa in babat ne piar parungun mga muhajirun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral muhajirin lima parakala amin bang kamu ragpakan sin bala sin Allah taala iban long ni pangayuan ko yaitu patilibun pa Allah Subhanahu wa taala in makaabot kamu sin lima ito bang mandi ni ulang abutan awalan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadhhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnannya di palongnya tumampal in parakala fahisha
maksiat sa lagu-lagu. Halom sin kauman buat malengkan in parsawabannya yan amin mga tao sila mismo nagsuy-suy iban nagpatampal. Nagpatampal in tao kauman sin hinang maksiat iban sin kataan unang piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng haparakala maksiat dakula pasibi-sibi bang bukun deng asab kita hinang sin mga tao kauman. Sila lang yung nagpatampal sin halin. Bang bukun sila yung nagpatampal kita sa mata-mata sa uimang lang at tawa sila mag-story haantara nila. Habukon na nag-story haantara nila yadto siya halambili sa in-istoryahan niya mga tao ha dunya. Istoryahan niya mga tao ha dunya. Amin yadto ha siring langit ting kebanan, yadto mga Pluto ha Mars, yadto Venus, yadto ha usa to makaingat sinuning hinang niya. Bukon pahat biyat wallahi wa a'udzu billah wa na'udzu billahi min hadhihi al-fahisha. Bukon pahat biyat di mamarahi hisuy-suy niya unin nagjato mag-post pa sa sinpata ayan lang niya tuyo na mag-selfie iban sin hisyuin haray ang pahipost ka na pagpasikat maba tumabang ka magpaturong sin balak mari pa dunya ya akhi a'anta aqilun mawa'i ya ukhta halat anti aqilatun mawa'iyah ya ko tay manghud ko usog babay sayura ka kau ya. Bala sin Allah subhanahu wa ta'ala ri dumagpak di dumatong pakauman bang bukon sabab niyo. Sabab na to dabay sabab. Nagisab ka magyan nakatuma nagama na to dako. Di sabab na to. Unin sabab ikaw ay nagpatampal sin halin ha dunya. Amin way na kiingatan sin katan atas ni post. Pagputi sabsin makakita makakuan bagay kamo hipost ni magbalik magbanda-banda yan kasi namin bulaw pagbanda-banda. Amin di na kumabay nagsusun na kau kia post mo hipost na sin kaiwanan. Mabay ako utumon min balak maripadun niyo malapay yin kata sin sabab mo. Ya akhi, bangbat sa magwirun na mahinang mo nasiyati kabatumtum uskut. Bangway na mabisara mo marayaw pisab ko himundong na. Basal puas ding habisara marayaw, mangi. Puas ding hinang marayaw, mangi. Puas ding hapos mo marayaw, ingguanin mangi, puas. In taud sin mahinang mo hikarayaw halom sin social media, may tasuwahi po sin mga subhanallah. Ding kay ba na nisab sambil mga McDonald biyan pataon, sambil mga resibo pataon. Oy. Makdo lang pag may time. Biyatin gua niya. Nalong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di palong niya amin lima parakala, di long niya sumap lagin maksiat hadun niya sehingga bukundeng kaniyo. Nabang sumap lagin biya ini long si Nabi sallallahu alaihi wasallam paratungan kamu sin Allah taala mulka sakit amin sakit fattaka lang simbasa Arab. Amin sakit makapupud baran. Deng haipul akat pamarin mga orange, siban sing grapes, siban sing kuan ha. Pasal bang yan on apple niya, on mga grapes, on mga ini orange, siban sing open mga sakit makapupud baran. HIV. Mapupud imbaran sin tao. Habukon mapupud katan imbaran niya magkangi intag dayaw halaw sin baran niya magkangi. Ang muyatin dengan mga sakit sebab sin hinang maksiat fahisha pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa paratungan sin Allah ta'ala bala halong sin qauman amuin mahinang sakit pamaranan mahinang siya sakit sibo na ba ini karwa sibo dahin sakit amuin mapupud in pagdayaw sin baran sin tao iban lumamma in mananay masakit da iba sin namin sakit pamaranan ni biyain wayroon long niya bakas nagjato umat na kauna rin kani bang in kaunan sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyainin hal nila mga palanggun ha kami Islam sa butun kulas in Allah subhanahu wa ta'ala imiyan innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah amin mga manusia in kabayaan nila sumap lagin hinang maksiat fahisha mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala siyasasat nila in mata in pangdungo iba sin lima social media iba sin hakwa amin mga sila mabaya
in kabayaan nila sumaplag madamay in mga tao marayaw sin hinang nila mangi biandaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. In mga sila yan azab siksa mabisa para tungol sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila den ha adlaw dunya sambil pa adlaw akhirat. Adlaw dunya amin nakatabang kau nagpasaplag sin hinang maksiat, iban sin nakasasat kau ha mga mu'minin, iban sin namarat siapa Allah subhanahu wa ta'ala biasun da kau sin Allah ta'ala dunya, iban ha adlaw akhirat demikian biasun da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala matarang katuk tanim, iban sin azab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikayan ko mga palanggon harama sin Allah subhanahu wa ta'ala in social media long sin Arab long sin bahasa Arab dhu haddain, dua in sulab niya, usalun mo siapa mangi intong bas niya mangi, usalun mo siapa marayaw kalau ontong bas niya marayaw. Sebab in social media matarang katuk tani amin di na abutan sin suara abutan sin lima, abutan sini sulat mo sambil suara abutan daisan pasalam daisan ini audio niya in hikayan na mo ando kailo mga palangguan ha mga Islam ayaw natu utungun in bala diban sin musibah pa kauman sin kita niyo hasabab sin amin maksiat nahihinang sin kita niyo bang nagkamalin hambuk din kato tani sa mag-i'tiraf kita niyo asal manusia amin magdusa magkamali pa Allah Ta'ala tub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ghafiru dhanbi wa qabilu at-tawbi shadidul 'iqab. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala amin ma naima iban Allah subhanahu wa ta'ala bain ampunun bain ulungun bain ampunun iban ma naima sin pagtawbat sin hisim magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mabisin adab sin Allah ta'ala ha mga tao himhinang iban sin tima bang nagpasaplag sin hinang mangi daing nakan ha dunya ini atau akan ha amin environment sambil pa social media tima bang kau nagpasaplag sin maksiat iban sin hinang mangi lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wa aqulu ma sami'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.